अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज हम मोस्टली जो गुफ्तगू है, बल्कि सारी गुफ्तगू जो है वो मरियम नवाज शरीफ का जो जापान का दौरा है उसके ऊपर बात करेंगे। और उस दौरे के बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई, जो उनकी फैमिली को, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको, और जो लोग साथ सरकारी तौर पर गए थे उनको साथ ले जाने के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। और उसका जवाब जो है वो अब हुकूमत के जो तर्जमान हैं, जैसे उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने आके दिया और बड़े ही सख्त अल्फाज से दिया, और बड़े ही कह सकते हैं आपके बिलो द बेल्ट किस्म के अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। वो हम आपको सुनाएंगे भी। और उसके साथ साथ पहले ये होता रहा कि जनाब जो उनके एक और तर्जमान हैं जो यहाँ यूके से ही गए हुए हैं, वो मंसूर अली खान के प्रोग्राम में थे, तो वहाँ पे उन्होंने डिनाई किया कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा तो बेटियाँ भी साथ नहीं गई हुई हैं। फिर खैर मंसूर अली खान आपको पता है कि वो बात से बात निकलवा लेते हैं, तो उन्होंने मनवा लिया आखिर में। लेकिन देखें ये जो दौरा हुआ है इसके अंदर जो सरकारी तौर पर लोग गए थे, अब क्लेम जो है वो जो उज़्मा बुखारी हैं वो ये कर रही है कि भाई जो सरकारी तौर पर गए थे उनको गवर्नमेंट ने पे किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, और बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी जेब से दिया। अगर उसमें मुबैना तौर पर मेड्स गई हैं या जो और कोई साथ कह रहे हैं कोई पेडिक्योर और मैनिक्योर और इस तरह के जो लोग हैं इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, अगर इस तरह के लोग गए हैं तो क्या उन्होंने भी अपनी जेब से दिया होगा? खैर ये एक सवाल है। लेकिन पहले हम आपको ज़रा ना जो उज़्मा बुखारी साहब का एक शॉट है वो हम आपको सुनाते हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस टॉक की है, वो सुन लें तो फिर इसके ऊपर बात करें। सुनिए ज़रा। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। एक बगैर छुट्टी पर जाए, वो एक जो है वो उसके ऊपर काम करने के साथ साथ फैमिली को टाइम दे दे, तो ये बहुत गलत बात होगी। या अपने बच्चों के साथ वो कहीं फिर रही है, इसमें क्या गलत है भाई? जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ जिस तरह क्लेम करती हैं, उनका बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कि उनका तल्लक एक मजहबी ख़ानदान से है, वो बड़े मजहबी लोग हैं, मजहबी घराना है, और हमें बिल्कुल इससे कोई इतराज़ नहीं है, ना ही हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह के तर्जमान उन्होंने रखने हैं जो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है आप थड़ों पे बैठ के, गली नुक्कड़ पे बैठ के तो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप एक स्टेट मीडिया के सामने खड़े होकर बैठ के वहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जिन अगर मरियम के ऊपर किसी ने तनकीद की है, उनके लिबास पे की है, उनके जो बैग्स थे उन पे की है, जिस भी चीज़ पे की है, आप उसका एक लॉजिकल आंसर कर सकते हैं। जैसे आपने दिया भी कि वो ख़ानदानी हैं, उनके अबू अजदाद के पास पैसा था, वो अपने पैसे से अगर कोई चीज़ करती हैं तो किसी को क्या तकलीफ़ है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप दूसरों की माओ को जो है वो कह रही हैं कि वो कपड़े ही नहीं पहनती, कम कपड़े पहनती हैं, नंगी हैं, ये इस तरह की बात कर रही हैं। तो फिर वो इमरान खान वाली बात को आप हमेशा सच कर देते हैं कि जनाब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखते नहीं हैं। ये किसी गली मोहल्ले की फफे कुटन जिस तरह होता है वो लड़ाई नहीं है। आप एक वज़ीर आला को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप उसका जवाब ज़रूर दें, और आपके पास उसके लॉजिकल जो हैं वो दलील और जवाब होने चाहिए। मेरी जो नज़र में तो ऐसा होना चाहिए था। अब आपके दूसरे तर्जमान जो हैं, पहले उन्होंने डिनाई किया, जो अपना कौसर काज़मी साहब हैं, यहाँ से लंदन से गए हैं, हमारे जर्नलिस्ट कुलीग रहे हैं, तो उन्होंने मंसूर अली जो खान के प्रोग्राम में क्या कहा, पहले वो सुन लें और फिर उस पर बात करते हैं। क्या उनकी बेटियां इस जहाज में सवार थी या नहीं? आपने किसी फुटेज के अंदर उनकी साहबजादी को देखा? ये मेरे सवाल का जवाब जहां तक मेरी इत्तलात के मुताबिक नहीं थी जी। अगर वो भी कोई परवाह नहीं है। जी नाज़रीन, पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जनाब उनकी बेटियां गई नहीं है, ये इधर उधर से बातें हो रही हैं। फिर मंसूर अली खान ने ओबियसली थोड़ा फुट डाउन किया, और जब उनको लग गया कि भी इनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, तो फिर उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा अगर गई भी हैं तो वो हुकूमत पंजाब ने उन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए हैं, और ये सारी उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन साथ साथ वो ये है कि जवाब जब वो उनसे मांग रहे थे कि मुझे बताएं कि फैमिली के लोग और मेट्स साथ गए हैं कि नहीं गए हैं, तो वो कह रहे थे कि जनाब ये एक जो दौरा है ये आम दौरा नहीं है, ये इनकलाब बर्पा कर देगा। ये जो जापान पंजाब कॉरिडोर जो है ना, ये सी पैक को पीछे छोड़ देगा। तो वो बार बार कह रहे थे भाई आप इसको छोड़ें, आप मुझे ये बताएं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो तनकीद हो रही है वो गए हैं कि नहीं गए हैं, तो ये सूरत हाल थी। चलें, उन्होंने कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, एक जर्नलिस्टिक नॉर्म जो होते हैं उसके अंदर रह के उन्होंने
بات کی اور جو وہ بتا سکتے تھے, جو وہ کہہ سکتے تھے, جو کور کر سکتے تھے, یا جو ان کے پاس انفارمیشن تھی وہاں تک انہوں نے کہا. بلکہ بیچ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو گیا ہوا تھا کہیں اپنا زیارتوں پر اور مجھے ایکچولی پتہ نہیں ہے, لیکن میری پاس یہ انفارمیشن نہیں, میں نے بھی یہ سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر دیکھا ہے. تو اس کے اوپر پھر جو منصور علی خان نے ان کو بتایا کہ جی ٹھیک ہے, اگر ایسا ہوا ہے, میٹ گئی ہیں, فلاں ہوا ہے, تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کی مذمت بھی کی. انہوں نے کہا جی بالکل میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اب عظمیٰ بخاری بہت دیر سے یہ کام کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی میں رہی ہیں. خیر ادھر بھی ان کی زبان اور ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ اسی طرح کا ہوتا تھا, لیکن آج تو انہوں نے خیر حد ہی ایک قسم کی مکا دی, اور اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوا. اس سے مریم نواز شریف کی جو پرسنالٹی ہے, یا مریم نواز شریف کا جو ایک کرزما ہے لوگوں کے سامنے, اس کو ڈیمیج ہوا ہے کہ مریم نواز شریف کی ترجمان ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ نظریہ جو ہے وہ مریم نواز شریف کا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو سوچنی پڑے گی. انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی جو لطیفہ ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب باقی سارے صوبے جو ہیں نا وہ تو یہ تمنا کر رہے ہیں, وہ تو خواہش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی مریم نواز شریف جیسی وزیر اعلیٰ ہو. اب یہ علی مین گنڈا پور بتائیں گے, یا سندھ سے شاہ صاحب بتائیں گے, یا پھر جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بتائیں گے. تو اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو بھائی چائنا کی مریم نواز شریف تو آپ کو لا کے دے سکتے ہیں. اب اوریجنل آپ کو نہیں مل سکتی, کیونکہ اللہ نے ایک ہی انسان کو جو کوالٹیز دی ہوتی ہیں اس طرح کا ایک ہی انسان ہوتا ہے, تو وہ صرف مریم نواز شریف ہیں, اور وہ ہماری قسمت میں ہیں جو پنجاب والے ہیں. تو آپ اب جو ہے اگر خواہش رکھتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ یہ اکثر یہ کہتی ہوتی ہیں نا کہ عمران خان چائنا کا شاہ رخ خان, یا اس طرح کر کے کچھ جو ہے نا یہ جملہ کہتے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت خاص طور پہ پنجاب کے اندر, پہلے خیبر پختونخوا کے اندر اور اب پنجاب کے اندر بارشوں کی وجہ سے ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے, اور اس وقت سیالکوٹ پورا ڈوب چکا ہے. اور سیالکوٹ سے ہی ایک شخص جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے سوال پوچھ رہے ہیں, اور عظمیٰ بخاری صاحبہ سے سوال پوچھ رہے ہیں. کچھ چیزیں ان کی میں جو ہے وہ حفظ کروں گا کیونکہ وہ ذرا سخت ہیں, لیکن یہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, سنیں ذرا. گورنمنٹ حکومت نو میری یہ اپیل ہے کہ جناب اپنے دوریاں تے نا تھوڑا کو خرچہ گھٹ کرو. اسی پاکستانی عوام ہی تمہوں ٹیکس دینے ہیں. 4 جانا میں رڑ دیاں بچا کے لے گیا, میرا قصور کی ہے, میں پاکستان ٹیکس دینا. اے والا اوتھے جاپان تے جا کے تے دورے ہونڈے نے تے سب کچھ ہونڈے. ایتھے آ ہرسیاں پنڈ تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ, تینوں میں دساں تو مریم نواز اپنے دلوں چھٹی ہے, تینوں احساس ہی کوئی نہیں. کل بروزے محشر تینوں انہاں کو جوتا پے گا, اے معصوم جانوراں نے تینوں گالاں کڈنیاں نے تے اوتھے تینوں. جی عظمیٰ بخاری صاحبہ, یہ حالات ہیں لوگوں کے. لوگ بڑے سخت پریشان ہیں. لوگوں کی جمع پونجی, جانور, گھر بار جو ہے یا تو وہ ڈوب چکا ہے یا ڈوبنے کے در پہ ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کے لوگوں کی جو تنقید کر رہے تھے, آپ ان کا جواب دینے کے لیے ایک مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ جاتی ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سیلاب کے جو یہ علاقے ہیں وہاں پہ وزٹ کرتی, کہ پانی میں کھڑے ہو کے لوگوں کے ساتھ ایک جیسچر دے رہی ہوتی اور لوگوں کو بتا رہی ہوتی کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر ہم جاپان گئے تھے وہ بھی ہم ملک کے لیے کوئی ڈیل کرنے گئے تھے, وہاں پہ کچھ حاصل کرنے گئے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ سارا معاملہ ہے. لیکن اب جب آپ سب پریشان ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے. شروع میں تو یہ سٹارٹ میں تو یہ ہونا چاہیے, آپ آ کے جو ہے وہ جناب جو محلے کی اور تھڑے کی اور گلی نکڑ کی جو لڑائی ہوتی ہے آپ وہ آ کے بیٹھ کے لڑنا شروع کر دیتی ہیں. تو پھر آپ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا ہم لوگوں پہ تنقید کرتا ہے, تو یہ ہم کیا کریں پھر, ٹھیک ہے نا. ساڈا پھر وہی حساب ہے کہ کہڑے پاسے جائیے تو منجی کتنے ڈائیے. تو بہرحال یہ بات ہے کہ یہ جو دورہ تھا, اس دورے کو بھی اگر اس میں فیملی جا رہی تھی اور یہ دورہ جو ہے سرکاری پلس ہالیڈے کا تھا, تو اس کو آپ جیسی جو ماشاءاللہ ترجمان ہیں پہلے ہی آ کے لوگوں کو بتا دیتی کہ بھئی ہم جا رہے ہیں, اس میں ہماری فیملی کے لوگ بھی ہیں, وہ اپنا خرچہ کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں. یعنی کچھ جو پہلے کے میز ہوتے ہیں وہ بھی لینے ہوتے ہیں, لیکن برحال کہ آپ لوگوں کی اپنی ایک جو بھی ایبلٹی ہے یا جو بھی ہے اس کے مطابق آپ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک اب لوگوں کا مسئلہ ہے نا جی, مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ سوشل میڈیا بڑی ہی خطرناک چیز ہے اور چیزیں چھپتی نہیں ہیں. کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ بھی سارا کچھ سامنے لے آتی ہے. تو اب اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو 25-26 سال پہلے کام شروع کیا تھا, جیسا بھی آپ ان کے پہ تنقید کرتی ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر ایک شعور کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ضرور ڈیولپ ہوا ہے. یہ ایک بچہ ہے جی, یہ کہیں اسپیچ کر رہا ہے, بڑی وائرل ہوئی ہے, میں نے
अपने फेसबुक के ऊपर शॉर्ट वीडियो लगाई थी, वो 1 मिलियन आज के दिन ही लगाई थी और 1 मिलियन से ज़्यादा वो उसके ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं। ये थोड़ा सा क्लिप मैं उस बच्चे का सुनाना चाहता हूँ, ये भी ज़रा सुने। शऊर का लेवल जब यहाँ पे आ जाता है ना, तो फिर लॉजिकल बात होगी तो आपकी बात सुनी जाएगी, वरना आपकी बात को कोई मानेगा नहीं। ये सुनिए ज़रा। फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ ना, मैं यही चाहता था कि आप यही करें, तो फिर हम में और इमरान खान में क्या फर्क है? क्या आप जेल जाएंगे पाकिस्तान के लिए? नहीं, जवाब मुझे समझ में आ गया। यहाँ पर किसी के पास भी ये नहीं है, अगर आप में से कोई भी जाए एज प्रेसिडेंट, मुझे यकीन है कि आएंगे जाएंगे और यकीनन ही करप्शन ही करेंगे, क्योंकि वो सबसे आसान रास्ता है हम सब के लिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि सब इस्तेमाल करके छोड़कर चले जा रहे हैं और कोई इसकी अहमियत नहीं रख रहा। अगर आप एक कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए अगर आप जेल जा सकते हैं, तो फिर आपके अंदर इंथुजियाज्म है। हमारे पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, और मैं यही कह रहा हूँ कि जिस दिन आपके अंदर अपने काम के लिए ये जज्बा जो इमरान खान का पाकिस्तान के लिए है, वो जज्बा आ गया, तो फिर उस दिन पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे टॉप पर होगा। जी, अब तक के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि हम ये एफर्ट आप लोगों के लिए करते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो ये खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। अब तक के लिए इतना ही जी। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।